Okay, so now kita akan belajar tentang SNR pula lah guys. Tapi sebelum abang mula ajar macam mana cara abang pakai SNR, abang akan ajar dulu macam mana cara-cara basic yang orang di luar sana ajar lah. Ini yang you guys boleh belajar di Google ataupun di YouTube. So first thing first yang you guys kena ingat, resistance di atas, support di bawah. Di resistance kita sell, di support kita buy. Ini adalah benda basic yang orang ajar lah. Bila candle dah naik sampai area resistance, kita sell. Bila candle dah sampai dekat dia turun sampai dekat area support, kita buy. Tapi normally apa yang jadi bila kita buat cara ni, bila kita sell dekat resistance, kita buy dekat support. Normally bila kita sell dekat resistance ni, candle akan break kita punya area resistance. So kena SL, so kita loss lah. Same thing dekat area support ni, bila kita buy dekat sini, dia break pula kita punya area support, dan kena SL, so kita loss lah. Apa sebab kita sell dekat resistance dan apa sebab kita buy dekat support? Ianya 100% based on expectation, sama macam trend line tadi. Kalau you guys tengok, first time candle naik sampai area resistance, dia turun. Second time candle naik lagi sampai area resistance, dia turun. So untuk kali ketiga ni pun sebab kita sell ialah sebab kita expect dia akan turun juga macam yang first and second. But then apa yang jadi? Candle break pula kita punya area resistance dan kena SL. Same thing juga dekat di support, kita expect dia akan naik sebab first time dia naik, second time pun dia naik. So kita expect untuk kali ketiga pun dia naik. Dan apa yang jadi? Candle break kita punya area support, so kena SL. So cara ni kita tak pakai lah, this method kita tidak pakai. Dalam JS Academy kita pakai method yang sama macam trend line, iaitu method breakout. So now kita akan move kepada cara yang lebih advance lah. Cuma ingat je guys, abang tak cakap yang cara ni salah, sebab ramai juga yang trade guna cara ni and profit. Cuma untuk you guys betul-betul make profit dengan cara ni, make sure you guys ada confirmation bila nak sell dekat sini, nak buy dekat sini. Kalau you guys boleh jumpa confirmation, then you guys boleh pakai cara ni lah. Cuma untuk abang lebih prefer cara breakout. Sebab dekat breakout, kita punya confirmation untuk entry ialah retest. No retest, no entry. Ada retest, ada entry. So itulah kita punya confirmation. Untuk method ni, kita tiada confirmation dekat sini. Okay, so that's why abang tidak pakai cara ni lah. So just remember, cara ni tidak salah. Tapi kalau you guys boleh jumpa confirmation dekat this area and this area, then you guys boleh pakai lah. Okay, so apa yang abang maksudkan confirmation daripada retest tu, dia macam ni. Untuk trend line, bila candle dah breakout kita punya trend line, kita belum boleh entry lagi guys, sebab itu baru breakout. Kita hanya akan entry bila ada retest. So kita akan entry bila candle pergi sentuh semula kita punya trend line, dan kita boleh entry. Kita untuk this setup, ini ialah setup sell. So kita sell lah. Dan bila candle dah pergi sentuh semula, dah pergi retest kita punya trend line tu, kita sell dan barulah dia akan continue turun. Untuk SNR pula, this one is resistant. First candle naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Dan bila candle dah breakout, kita belum entry lagi. Kita tunggu retest. Ada retest baru kita entry. So kalau candle dah pergi retest dekat kita punya area resistant tu, then kita boleh lah buy. Dan dia akan teruskan dia punya kenaikan. Macam ni lah. So retest ialah kita punya confirmation. Without confirmation, kita jangan entry. Okay guys? Okay, so tadi you guys dah belajar tentang basic SNR. So now kita akan belajar cara yang lebih advance lah, cara yang abang guna untuk trade SNR. So sebelum you guys start, you guys kena tahu dulu lah SOP untuk trade SNR. First step ialah kita kena buka D1. Sama macam trend line, kita kena tentukan trend semasa dulu. So kita tengok dekat time frame daily. Second step, kita buka H4 ataupun H1 untuk cari area SNR yang terdekat. Untuk third step, kita letak kotak. Ini nanti abang akan explain lebih lanjut lah. Dan step keempat, sama macam trend line, kita tunggu breakout and retest. Dan step kelima, sangat simple, kita just set SL, NTP, then trade and forget. Okay, so now abang akan explain satu persatu untuk setiap SOP yang you guys dah belajar tadi lah. So first SOP ialah kita buka D1 untuk tentukan trend semasa. So kalau tengah uptrend, kita fokus buy. Kalau tengah downtrend, kita fokus sell. Sama macam trend line tadi lah. So ini saja untuk first SOP. Very simple. So untuk second step, bila kita dah tahu trend semasa, kita boleh pergi H4 ataupun H1 untuk cari area SNR yang terdekat. So untuk setup sell, macam mana kita nak cari area support, you guys tengok ni, bila candle dah turun and then dia berehat, ini akan jadi kita punya area support yang baru. Dan bila candle turun lagi and then dia berehat, so ini akan jadi kita punya area support yang baru. So that's how you guys cari support lah. Untuk cari resistance pula, untuk setup buy, bila candle dah naik and then dia berehat, ini akan jadi you guys punya area resistance yang baru. Bila candle naik lagi and then dia berehat,
ini akan jadi you guys punya area resistance yang baru. So itu ialah cara untuk cari support and resistance yang terdekat lah. So that's it untuk step kedua, very simple. Now untuk step ketiga, you guys just letak kotak dekat area SNR tu. Ini yang you guys kena faham lah. SNR is an area, it's not a single line. Kesilapan yang ramai orang ajar dekat luar sana, diorang just ajar untuk letak satu line dekat area SNR tu. Cara tu salah lah. So cara yang betul macam ni. Bila candle dah turun and then dia berehat, kita bukannya letak satu line guys, tapi kita letak satu kotak. Sebab SNR tu ialah satu area. So bila candle turun lagi and then dia berehat, kita akan letak satu kotak baru lagi lah untuk kita punya area support yang baru tu. Same thing dengan buy. Bila candle dah naik and then dia berehat, kita letak satu kotak lah untuk area resistance tu. Dan bila candle naik lagi and then dia berehat, kita akan letak lagi satu kotak untuk resistance baru. So ini ialah kita punya third SOP lah. Just remember, untuk setup sell, SNR dia di bawah candlestick macam ni lah. Dia di bawah. Untuk setup buy, SNR di atas. So dia macam ni. So untuk lebih faham di mana nak letak SNR punya area tu, untuk resistance dia di atas candle, untuk support dia di bawah candle. Very simple lah. So nanti abang akan bagi nampak lebih details dekat MT4. So that's it untuk third step. Now untuk fourth step ialah kita tunggu breakout and retest. Ini sama macam trend line yang you guys belajar tadi lah. So now untuk setup sell, breakout ialah apa? Bila candle dah buat satu support like this one, dia dah buat support. Bila candle dah tembus support tu, itu ialah breakout lah. Untuk setup buy pula sama juga. Bila candle dah buat resistance and then bila dia break resistance tu, itulah breakout. So very simple. Now you guys dah tahu apa tu breakout, kita akan belajar apa itu retest pula. Retest ialah bila candle dah breakout, dia pergi retest semula ataupun dia pergi sentuh semula area SNR tu sebelum dia teruskan dia punya perjalanan. Untuk setup sell ni, bila candle dah breakout, dia pergi retest kita punya area resistance atau support ni, dan dia turun lah. Untuk setup buy ni, bila candle dah naik and then dia buat sideways, then dia break area resistance tu, and then bila dia pergi sentuh semula kita punya area resistance ni, kita boleh buy dekat sini, dan dia akan teruskan dia punya kenaikan lah. So retest tu ialah bila candle pergi sentuh semula kita punya area SNR selepas dah breakout. So that's it, very simple. Breakout ialah bila candle tembus kita punya SNR. Retest ialah bila candle pergi sentuh semula kita punya area SNR selepas breakout. That's it, very simple. So untuk fifth step, step kelima very senang lah. Just set STL NTP, then trade and forget. Okay, so now abang akan bagi tips macam mana cara you guys boleh cari area SNR dengan lebih mudah di MT4 nantilah. Kita start daripada kiri ni. Bila you guys nampak candle turun and then dia berehat, itu akan jadi you guys punya new support lah. And then bila candle turun lagi and then dia berehat, itu akan jadi you guys punya new support. Dan bila candle turun lagi and then dia berehat, so ini akan jadi you guys punya new support lah. Dan bila candle naik and then dia berehat, so ini akan jadi you guys punya new resistance. Bila candle naik lagi and then dia berehat, so ini akan jadi you guys punya new resistance lah. So bila candle dah turun and then dia berehat, so ini akan jadi you guys punya new support. Dan bila candle turun lagi and then dia berehat, ini akan jadi you guys punya new support. So bila candle naik and then dia berehat, ini akan jadi new resistance. So kalau candle naik lagi and then dia berehat, guess what? Jadi apa? Betul, dia jadi new resistance. So that's very easy. You guys just kena ingat macam ni. Bila candle dah turun and then dia berehat, itu akan jadi you guys punya new support. Bila candle naik and then dia berehat, itu akan jadi you guys punya new resistance. Very simple. Okay guys, so now kita dah boleh start apply apa yang kita dah belajar tadi dalam MT4 lah. So you guys can see dekat atas ni, kita punya pay ialah GBP JPY, time frame daily. So untuk first SOP, kita punya first SOP ialah pergi D1 untuk tentukan trend semasa. So as you guys can see, sekarang daripada bawah ni candle lebih kepada menaik, so dia tengah uptrend lah. So kalau tengah uptrend, kita hanya akan fokus untuk buy saja. So now kita dah tahu uptrend, kita dah boleh pergi H4 ataupun H1 untuk cari area resistance yang terdekat lah. Sebab untuk setup buy, kita hanya akan tengok dekat area resistance. So kita boleh pergi H4 ataupun H1. So now kita akan start daripada bawah sini lah. So dia menaikkan, so kita akan fokus untuk cari setup buy. So kita start daripada bawah sini. So abang akan screenshot. As you guys can see, candle naik and then dia berehat. So bila candle naik and then dia berehat, this area akan jadi kita punya new resistance.
So very simple. So now abang akan buat dekat MP4.